Alaikum. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ foli kɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ minnu ye yan sɔrɔ ani mɔgɔ minnu ma yan sɔrɔ an ka foli bɛ a bɛɛ ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni foli ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni barika foli ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni karama foli ye. Foli mun bɔra an tigi Alahu fɛ ka bila gafe belebeleba in kɔnɔna na ko an ka to ka ɲɔgɔn fo ni o folikan ye. O folikan ye foli barikama de ye. Salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Alaikum salam. Ala ka kisi bɛ aw bɛɛ ye. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala barika da kosɛbɛ. Ala mun ye bi jumadonya fana jira an na ni o ye bi dalajɛra don ye. Ala ka o ɲɔgɔnna caman jira an na wagatiw kɔnɔna na, wagati minnu bɛ nale a bɛ caman don an garisɛgɛ la. A bɛ to ka dɔɔni tigɛ tigɛ, a bɛ dɔɔni tigɛ tigɛ ka bɔ a la. A kana presse, an fana tɛ presse. An bɛ yan n'an kɔrɔla kosɛbɛ, o la ni an bɛ ɲini ka dɛsɛ a ka masaya ka na, a ka masaya ka na an ma ni o ye an ka taa sinɔgɔ. Ala k'o kɛ a ka masaya kɔnɔna na, a ka hinɛ na. O la n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ parce que o fila bɛ ɲɔgɔn gɛn don. U bɛ yen, u bɛ ɲɔgɔn gɛn, u tɛ ku ɲɔgɔn na, u tɛ dorogo ɲɔgɔn na parce que Ala ko ko n'u dorogora ɲɔgɔn na, o bɛ bɔ ka bin an kan quoi, k'ale y'o tanga. Fo n'a ye ale Ala ja tuma min na, n'o tɛ o tɛ se ɲɔgɔn ma don. K'an kana jɔrɔ, kalo bɛ boli, tile bɛ boli. Bɛɛ n'i ka sira, a bɛ suratu Yasini kɔnɔ, Kurani sura 36 aya 38 39 a sɛbɛnnen bɛ yen. O bɛ ɲɔgɔn kɛ o cogo la. O la n'an ye o fila di ɲɔgɔn ma, an bɛ bɛn le 2 octobre. Octobre kalo tile fila, o tɛ wa? San 2000 ani san 20. Ah, wagati ka teli dɛ. Wagati man teli. Donc an bɛ ka taa ni nin ye tan. Segin kɔ tɛ yen. Segin kɔ tɛ yen dun. K'a fɔ ko an bɛ wagati jɔ. An bɛ wagati jɔ, wagati tɛ se ka jɔ, i tɛ se ka wagati jɔ. Wa n'i wolola an ka taa de ko ye, Ala diɲɛ don o don mun bɛ n'a ka tɛmɛ an na, mun bɛ n'a ka tɛmɛ, i bɛ taa ye k'a fɔ wagati de bɛ ka bɔ an ka wagati kɔnɔna na. O la a bɛ taa ban don min na, o ka sɔrɔ an bɛ siratigɛ tilennen de kan. An kana se ka sira in bila dɛ. Sira in kana bila parce que ni i ye sira nin bila dɔrɔn i tɛ Ala kɔni sɔrɔ bilen. Bon n'i dun ma Ala sɔrɔ olu de wele mɔgɔ perdilen don. Ala kana an kɛ mɔgɔ pɛr, Ala ka an kɛ mɔgɔ kɛɲɛnenw ye. O la bi jumadonya kunnafoni telima mun bɛ yen, denw bɛ yan. An kan ka minnu présenter olu bɛ yen wa? Hein? Amadou San. An ka foli bɛ Amadou ye. Amadou bɛ min? Amadou bɛ yen wa? Amadou Goyita. A bɛ yan. I bɛ wuli walasa mɔgɔw ka se ka e ye. E bɔra San ka na. Hein? Mamadou. O don an ye Mamadou ka kibaruya di. Dugu in tɔgɔ tɛ Si. Dugu Si. O tɛ wa? Donc ale yɛrɛ y'an sɔrɔ farifoni de don. A bɔra Si. San mara kɔnɔna na, an ye a ka kibaruya dɔ di. A ko k'an ka ale sama duwawu la parce que ale kelen de bɛ yen. Mais ale ye mɔgɔ murutilen. Mɔgɔ murutilen don. Sabu kitabutigi ninnu ye mɔgɔ murutilen ye. Donc a ko k'an tun ka duwawu sama ale ma, tiɲɛ de don, o kɛra. O la an ka foli bɛ Mamadu ye kosɛbɛ. An b'a fɔ i bisimila yan. Ani Musa Keyita fana, ale fana bɔra Kɛɲɛba, a ye yan sɔrɔ. Musa mɔgɔw ka se k'i dɔn Kɛɲɛba. Musa Keyita. Jijan ani Seydou Jara ninnu de bɛ Jijan. An ka kalanfa. Donc o la vraiment an b'a fɔ aw bisimila dara la yan. Bi an ye juma donya seli fana seli ɲɔgɔn fɛ. O la an bɛna ɲɔgɔn baro Ala ka kuma na. An b'a fɔ vraiment a kɛra
farfoni kosɛbɛ kosɛbɛ Sedi kɔni k'ale fana sen ma di kɔ dugawu k'a ye. an ka dugawu bɛ a ye a ka sen ala k'a kɛnɛya Sedi Kone o tɛ masha Allah a b'a a tɔgɔ di n'o tɛ ni tɔgɔ tɛ yen nafa t'a la an bɛ wagati wɛrɛw kɔnɔ awɔ ale ta ni ɲɛnabɔra an ye dugawu kɛ a ɲɛnabɔra a kɛnɛyara alhamdulilahi rabbil alamin zu ko k'an ka ale dɛmɛ Zumana Dunbiya a ko ko ale denmuso ka furusiri bɛ yen k'an ka dugawu kɛ walasa a ka tɛmɛ ɲuman na ala ka a tɛmɛ ɲuman na ala k'o kan a ko mɛ a kan ka furu yɔrɔ min na u ni anw tɛ kelen n'o tɛ a tun y'a kanu a ka kɛ an ka kɛnɛ ye quoi mɛ ala y'a latigɛ ani mɔgɔ wɛrɛw de don donc o tɛna se ka ɲɛnabɔ nka an ka dugawu bɛ Zumana ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ka a den ka kɔɲɔ na o la o dugawu tɛ dɔwɛrɛ ala ka basigi d'u ma Kuran sura 30 aya 21 ni basigi ma sɔrɔ furu la nafa t'a la dɛ donc ala ka an garisɛgɛ furu la basigi bɛ furu mun na o la u bɛ denw sɔrɔ den minnu bɛna kɛ den barika o tiɲɛtabagaw ye ala ka a kɛ a ka masaya ni kama o la an bɛ dugawu fana kɛ an ka shahidu kalanfa ni o ye Gawusu Tarawele ale fana ko ale bɛna yɛlɛma a ka yɔrɔ la dimanche mun bɛ nalen donc an bɛ dugawu kɛ a bɛna yɛlɛma ka don so in kɔnɔ so in ka kɛ a ma basigi so ye so in ka kɛ a ma kisi so ye so in ala ka a ka sigida nin kɛ nɛɛma yɔrɔ ye ala kana gɛrɛgɛrɛ se a ma an bɛ ala deli a ye a n'a ka denbaya ala k'u latanga ka bɔ kojugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka hɛrɛ kɛ u ye du in kɔnɔna na ka du ni barika ka u kɔrɔ ɲɔgɔn bolo o y'a sɔrɔ a kɔrɔla kosɛbɛ mɛ a bɛ dɛsɛ tuma min na a fana bɛ sinɔgɔ taa ka sinɔgɔ kɛ ala k'o kɛ Gawusu ye Gawusu Tarawele Mariko den an ka kalanfa Mariko a den a muso garisɛgɛra a ye an sɔn den na den tɔgɔ denmuso de don a tɔgɔ ye Fata donc o Fata ni wolodon ka kɛ a ma kisi ye a bɛna fatu don min a ka kɛ a ma kisi ye a bɛna kunu ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min a ka kɛ a ma ale n'a ka zuriya an b'a kalifa ala la ala mun tɛ kalifa tiɲɛ parce que adamadenw bɛ kalifa tiɲɛ jinɛ ninnu bɛ kalifa tiɲɛ nka ala tɛ kalifa tiɲɛ wa ni a ye mɛlɛkɛ ninnu fana bila baara mun na olu fana tɛ a tiɲɛni kɛ parce que mun na a ko suratu tahrim kɔnɔ aya 6 olu tɛ ala sɔsɔ ni ala y'u yamaru mun na olu tɛ ala sɔsɔ u tɛ comme adamadenw olu tɛ comme jinɛw mɛlɛkɛ ninnu tɛ comme anw mɛlɛkɛ ninnu tɛ comme jinɛ namaratɔ de ka ca a bɛ kɔrɔna kɔnɔna na jinɛw yɛrɛ ka sura kɔnɔ jinɛw yɛrɛ kumana u yɛrɛ kan a aya 11 jinɛw y'u kanto ko aw ɲɛ bɛ anw na dɛ jinɛw an jinɛw ko an jinɛw cɛ la ko maalankolon de ka ca Allahu Akbar ko an jinɛw cɛ la ko maa muminu bɛ yen ani camancɛ mɔgɔ a ye nin mɛn olu yɛrɛ kumana u yɛrɛ kan ka an ladɔnniya u ka kibaruya la ala ye a kɛ wahayi ka bila Kuran kɔnɔna na donc ala mun tɛ layidu tiɲɛ an bɛ den in Fata ni kalifa ala la ani a ka zuriya bɛɛ a ye an ba Mariyama ani a ka zuriya tanga ka bɔ setani tɔɔrɔ ma cogo min na a ka Fata n'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen tanga ka bɔ setani tɔɔrɔ ma Kuran sura 3 aya 30 ni aya 6 o la an ka dugawu bɛ den ye ala k'a kɛ an ka tiɲɛtabaga ye an ka fatu ka olu to yen u ka kɛ an kɔ o la olu fana ka kɛ mɔgɔ barikama ye u ka ala bato yani u fana ka na an sɔrɔ yen fɛ n'a fɔra yen fɛ a bɛɛ de ye yan ye koyi yani yen ka na ala ko suratul Mursalati kɔnɔna na Kuran sura 77 aya 25 26 a ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni u sara aw ɲɛ tɛ olu la k'u bɛ dugu jukɔrɔ yan ko ani aw yɛrɛ mun bɛ balo la aw fana bɛ dugukolo sanfɛ aw bɛɛ de bɛ yan o ko la ko barzaku ko b'a fɔ ko yɔrɔ dɔ ma ko barzaku ala ko a yɛrɛ foyi ko u bɛɛ bɛ yan de k'u kɛra bɔgɔ ye u bɛ yan aw fana ye bɔgɔ ye aw bɛ ka tagama bɔgɔ sanfɛ yani aw ka taa
boko kono nana Allahu akbar. ni bi suratul mursalati kono nana ay mu gan duru mu gan woro jalil arda kifatan ahya'an wa amwatan abe bukuya ambe ya shube ya nyene mabbe shubu ya nyana mabbe ay ni kabako kuma me ola ni an dara olu be u bi to yala yala la olu fana be sa u be an sɔrɔ dugu jukɔrɔ ola ni buru fiyɛra ala ko k'ale ɲɛnamaya fɔlɔ dan cogo min na a bɛ tila ka segin ɲɛnamaya in kan o de bɛ wele k'a wele ko kiyama Allahu akbar. a bɛ alikuranɛ sura 21 aya 100 ani aya naani ale bɛ segin daani kan i n'a fɔ a tun ye daani kɛ cogo min na tan mais o daani o tɛ wele duniya bilen o de bɛ wele kiyama ala k'o don jɔ a k'a nɔgɔya an ni fata ninnu ye o tɛ wa o de tɛ kunu don ni wa donc o la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sayidu dɔ tun y'a ɲini an fɛ an ka kalanfa de don munikata kɛɲɛba an ka foliba ye kosɛbɛ kosɛbɛ munikata o man ta nin ye an ka kalanfa gɛlɛn dɔ ye a bɛ kɛɲɛba kɔnɔna na an bɛ kɛɲɛba sahidu bɛɛ lajɛlen fo bi ni ale kelen pewu tɔgɔ ye a y'a kanu k'an ka dɔɔni fɔ ndalenw kan ko kɔrɔna kɔnɔ ko ndalenw bɛ yen ko an ka to ka ndalen ni babu dɔ sigi ndalen ninnu kan misaliw kɔ misali minnu bɛ kɔrɔna kɔnɔna na ko sabula o misali ninnu a bɛ sahidu nafa kosɛbɛ mais a ka ca ala fɛ a tɛ mɔgɔ tɔw nafa mais an mago bɛ misali ninnu na parce que kɔrɔna ye volume 2 de ye a volume fɔlɔ o ye ayaw de aya minnu bɛ mɔgɔ 2 tɛ sigi k'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ i n'a fɔ ala ko i ka seli kɔnɔ kana pɛrɛn ni a kalankan ye i ka seli kɔnɔ kana kalankan gundo a y'o fɔ alikɔrɔna yɔrɔ jumɛn kɔrɔna sura 17 suratul isra ye aya 100 ni aya 10 est ce que mɔgɔ 2 bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin na kana gundo kana seli gundo a bɛ fɔ cogo di est ce que fɔ cogo wɛrɛ bɛ nin na wa fɔ cogo wɛrɛ yala bɛɛ y'a faamu seli a tɛ gundo seli n'i b'a kalan i tɛ pɛrɛn n'a ye kojugu fana a b'a fɔ tan wa bon ninnu ayaw de ye kɔrɔna ju ye kɔrɔna yɛrɛ de y'o fɔ i ye kɔrɔna sura 7 aya 7 huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhakamatun aya minnu de don minnu jɛlen don walawalalen don olu de ye kitabu ni kunna humul kitabi o de ye kitabu ba ye parce que kitabu ju yɛrɛ de ye ayaw ye minnu mɔgɔ sɔsɔli t'a la dɛ ko kɔrɔna jɛlen don ala yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ ko o ye aya fɔlɔw de ye quoi kɔrɔna kɔnɔna na maintenant aya catégorie 2nan bɛ yen wa ukharu mutashabihatun ko o dɔ wɛrɛw bɛ olu bɛ fila a bɛ fila i t'a faamu kosɛbɛ a bɛ mun de fɔ la ala bɛ mun de fɔ la parce que mun na Quran sura 29 aya 40 ani aya 7 wa tilkal amsalu nadribuha linnasi a ko k'ale ala bɛ ndalenw gosi ka taa adamadenw ka kanu na wa ma ya'qiluha ila al-alimuna mais ndalen ninnu faamubaga ye mɔgɔw de ye minnu tɛ dɔnni tigiw ye bon a bɛ k'o de fɔ suratul al-imran kɔnɔ aya 7 a ko kɔrɔna fan 2nan o de ye ayaw ye aya minnu a ndalenamaw de don ko mɔgɔ bɛɛ tɛ aya ndalenama ni faamu dɛ nka mɔgɔ minnu b'a fɛ ka siga bila mɔgɔw la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka adamadenw kɔ don k'u bɛ kɔrɔ ɲini o aya ninnu na wajibi bilen k'a kɛ u yɛrɛ ka kɔrɔ ye ko k'a sɔrɔ o kɔrɔ ni dɔnbaga ye ale ala kelen ani mɔgɔ minnu lili minen don lɔnni na warasikuna fil ilmi mɔgɔ minnu lili bɛ lɔnni na maintenant olu dun est ce que olu fana bɛ aya ninnu u bɛ kɔrɔ sɔrɔ ten wa olu fana bɛ kɔrɔ di aya ninnu ma ten wa o tɛ kɔrɔ di aya ninnu ma ala de b'a dɔn ala de b'a ɲɛfɔ ala ko kɔrɔna ni jiginna ka bani adamaw de bɔ dibi la ka taa ni u ye bon a ko aya ninnu jiginna ka bani adamaw kanda k'u bila sira kan mun tile bon aya dun yera kɔrɔna kɔnɔ kɔrɔ t'a la
ama ala nugo ko pourtant ko korona wala wala ne ka aya jelo ne ba korona na mais aya catégorie fo ye ko do be ko sosolito la bebe afamu na fora do bebe alpha to ba famu mais aya do be ni ibina kan ibi yere nyinga ala ka la nyini jume ni aya la ko bo o la nyini ala kelempe o de be o la nyini donc maintenant avec mogo de la donia mais abebe korona inde kono yin ni bulu ko tafsiru la ayati bil ayati fil Qur'an ite bo kono nana parce que ni ma famu tan ay ndale mun goshi abi ndale ni koro di ma fa wera fe Allah bon ni ma ke doni baye eto donc e bi bala ni na ba fo ko ni aya la nyini ni ko aya la nyini be nyefe kana la nyini di aya ma iyera ma koro fo bi ka famu donc ale ya kanu anga olu aya do ndalen kuma nunu do développer doni ango ka gelende aya ka chade parce que o fana korna fanfla na mais am se ka doni ko ni ke o tawa am ndalen bo korna ko ndalen kaba ko maw comme ndalen nunu famu baga ye mogo ye munu ye doni tigu bo doni tigu du mancha donc o de koso ndalen kuma nunu ni andona kona ni imake shahidu ye mogo mun lamine do loni na était fausse famu ala na fa ala ba fokale be subo nyana mana be nyana mambo sula korno sura ayatani nunu ndalen kuma do subi bo nyana mana chugudi nyana mam fana be bo sula chugudi ni kuma famu chugudi ona nyona chaman de be alquran kono nana ni anda sera uluma fo ikake mugo basigile no tete fo si famu amena ola lendo ako kanga doni fo ambe fitini dronde fo ambe dama fo ambe seka ambe ko mina fo amba ake tafsiri ka tani chugo yala wakati mu ya jado mina ambe tandalen kuma nunu tatuguni ambe doni fo mina bi ambe doni fo parce que akoko kitabu jele beni eka kitabu kanga ambamba anga kitabu ni kala alama fo bo bi se ka Quran sura worota aya ke bidur aya ke bidur ni woro ambe fitini fo yene anga ndalen kuma dota anga o développer kata aya ke na bidur ni woro bidur ni woro keme bidur ni woro wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun koni ale alaka kitabu barka made kornani kanga donc fo ale ka kitabu barka made fleni ale alaka kitabu de fleni ta mun barka lendo ayeni di amma ka jigi ka di amma ka di adama deum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamuna ko tugu nyogo yali ka ken ni kitabu indela kanga antugu ninna Allah kanga tugu korna de kodo fattabi'uhu kanga tugu Qur'an ko mun ko sa anga ala nyesranya soro ani ale ala kan nema hey kuma fora yande aya ni kala Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Ni kuma alaka kuma kan de fleni kitabu mun dira amma kanga tugu kitabu mun ko o de fleni kemen bidurni ay mun de fo la Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur des peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Mantofla ako kun jumen de kama ale ala ye kitabu ni jigi kadi amma kun jumen de ako kele wala sa anga ale ala ka nema soro ni oye biwele ala nya siranya mais ko ti se ka soro fo o ka soro ibi Qur'an de kan comme ale yo barake do werete de usal temna an taqulu inama unzila alkitabu ala ta'ifataini ko wala sa angana na dalilu soro ka fo ale ala ye kitabu jigi manto fla dron de kan
قبلنا ka kɔn أمن. anw ɲɛ وإن كنا عن دراستهم لغافلون. o de sababuya fɛ an ma sɔrɔ ka an madon o kitabu ninnu na an sara an ma se ka ala dɔn ala dɔn ko minɛ cogo t'an na dɛ e bɛ an minɛ cogo di e bɛ kitabu di an ma e ko yahudu manto fila de ye jɔn ye ko manto fila de ye kitabu sɔrɔ ka kɔn anw ɲɛ ko o manto ninnu ka kitabu a ma kɛ an ka kalanfɛn ye bari sabu olu fana kɛra hasidiw ye an taw ta olu lɛn kɛ fo passer ka munumunu a ka bible walasa a ka fɛn dɔ ɲɛfɔ an ye fo arabɛn ni o ye yahudu karamɔgɔ ka munumunu walasa a ka tawrata di a ma donc o de sababu ya fɛ an ma se ka ala dɔn walasa an kana na ta o fɔ ale ɲɛkɔrɔ ale ye kitabu fana de jigi k'a di an ma ka an fana kɛ manto ye k'an fana ka tugu nin kuranu kɔ mais kuranu ni dilen an ma kabako de don dɛ an nana sɔrɔ manto fila nin u bɛ ka ɲɔgɔn lagosi taa kuranu sura 2 aya 100 ni aya 17 manto fila nin minnu baro bɛ ka bɔ aw ye a b'u ko kuma lamɛn han وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. a ye nin mɛn yahudu ko nin ye manto fila de ye minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn anw ɲɛ minnu baro bɔra i ye kɔrɔna sura 6 aya 100 aya 56 o daba ko manto fila nin an nana sɔrɔ u bɛ ka ɲɔgɔn jalaki yahudiyaw ko nasara minnu filɛ nin ye ko nasaraw tɛ pɔri yɛrɛ de kan وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. nasaraw fana ye kuma ta o ko aw ɲɛ bɛ yahudu ninnu na dɛ ko yahudu ninnu tɛ pɔri yɛrɛ de kan وهم يتلون الكتاب. k'a sɔrɔ o manto fila bɛɛ yahudu ni nasara ninnu fila bɛɛ bɛ kitabu kalan kitabu dɔɔni bɛ olu fila bɛɛ la o tɛ wa كذلك. ko y'a ye an tora o la dɔrɔn manto sabanan de filɛ nin ye ka na قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. mɔgɔ minnu fana tɛ ko kunna o tɛ fɛn kalama u tɛ pɔri yɛrɛ kalama olu fana nana ni o ye anw ye mais olu ye jɔn ye ko minnu tɛ pɔri kalama a bɛ i bɛ suratul juma a de ta kɔrɔna sura 62 aya 2 de ta a b'a fɔ ye ko Mohamed Lamine ko aw ye kunfiw de ye aw tɛ pɔri kalama kunfi ye mɔgɔ jɔn ye mɔgɔ min tɛ fɛ kodɔnbali ko aw ye kunfi ye Mohamed e yɛrɛ tun ye kunfi ye a bɛ suratul Ali Imran kɔnɔna na suratul Arafi kɔrɔna sura 7 aya 158 ko alakira yɛrɛ tun ye kunfi ye e yɛrɛ ye kunfi ye suratul Jumu'a kɔrɔna sura 62 aya 2 e ka manto mɔgɔ fana bɛɛ ye kunfiw ye nka sisan ne ye e ta ka bɔ o cɛ la ka e kalan ko Mohamed Lamine ne ye e kalan ne y'i kalan ka i ladɔnniya ayaw la mun kɔsa e ka taa mɔgɔ ninnu ma e ka u kalan i ka aya ninnu ɲɛfɔ u ye i k'u sanuyali ni aya ninnu ye donc olu de bɛ wele an de welela mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn y'a ye parce que ala yɛrɛ ko ten k'an tun tɛ fɛn ko an ye e ci olu ma ani manto wɛrɛw ma juma a kɔnɔna na kuranɛ sura aya 2 aya 3 aya 3nan a ko Mohamed e cira ka taa manto wɛrɛw fana ma ni o ye anw ye bi anw de an tɛ makakaw ye mais kuranɛ ninnu sera an ma donc ciden cira an fana donc an tɛ foyi dɔn ko sisan bakaratu kɔnɔna na manto 3 ka discours o ka jalaki kumaw de ala bɛ k'o de rapporter ka bila wahayi kɔnɔna na a ko yahudiyaw ko nasaraw tɛ pɔri kan ko nasaraw fana ko yahudiyaw tɛ pɔri kan ko mɔgɔ minnu fana tɛ pɔri dɔn olu fana nana o jamakulu fana nana olu fana ye mun de fɔ لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم. olu fana ye nin kuma ɲɔgɔnna kelen de fɔ tɔw ma ko yahudiyaw tɛ pɔri kan
an bɛ tile k'o de fɔ yan ko yahudiya kɔni tɛ ko yahudiya ka ko nasara kɔni tɛ nasara kɔni ka y'a ye k'u fana nana o naga kan kelenw de fɔ Allahu Akbar. yahudiw ni nasaraw bɛ ka mun fɔ ɲɔgɔn ma dɛ an fana nana ka o kelen de fɔ o fila bɛɛ ma u ka kuma ma di a ma ala bɛ sɔrɔ ka taa jala tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Quran sura 5 suratul Maïda e bɛ se ka dɔɔni kalan. Et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Amen. Maintenant, Allah bɛ baro ni déplacer a bɛ taa di Quran sura 5 aya 68 a bɛ mun de fɔ ye. Cool. Muhamadu, sisan comme mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn jalaki. Yahudiyaw ye nasaraw jalaki. Nasaraw ye yahudiyaw jalaki. An fana nana yahudiyaw ni nasaraw jalaki. Ala bɛna kuma dɔ de don Alakira da k'a ka o ladɔn k'a ka o fɔ mɔgɔw ye. Ko Muhamadu ko kul a fɔ mɔgɔw ye. Ya ahlal kitabi. Aw minnu kɛra kitabu tigiw ye. Lestum ala shay'in. Mais kitabu tigi ye jɔn ye? U b'a fɔ ko non ko nin tɛ anw ye ko yahudiyaw de. Ala m'a fɔ k'ale ye kitabu jigi Alakira kama. Nazala alaykal kitaba bil haqqi. Ko ale ye kitabu jigi Alakira kan ni tiɲɛ. Tiɲɛ jati ye. Musaddiqan lima bayna yadayhi. A ka fɛn de tiɲɛ tigiya fana fɛn mun tun bɛ yen ka kɔn. Wa anzala tawrata. Ko Tawrata tun jiginna ka kɔn, Linjila tun jiginna ka kɔn. Kuranɛ sura 7 aya 7. Ɔ bɔn karamɔgɔkɛ n'a fɔra ko ya alal kitabi e y'i yɛrɛ fosi ka bɔ a la e bɛ taa min? E bɛ taa min? Ko an tɛ ko an ko tɛ. A fɔra e ye ko kiramɔgɔ nin ye kitabu sɔrɔ ko kitabu yɛrɛ de jiginna k'a di kiramɔgɔ ma walasa aw ka tugu o kitabu kɔ. Kuranɛ sura 6 aya 155 baro in daminɛ ni o de kan. E ko e ko tɛ. Ale fana ye kitabu sɔrɔ ale fana ye kitabu dunke de. Donc sisan comme manto 3 de ye ɲɔgɔn sɔsɔ manto 3 sɔsɔli yɛrɛ tɛ koyi o ye ɲɔgɔn ka baara labin ko yahudiyaw y'u kanto ko nasaraw tɛ pɔrɔ kan nasaraw fana ye yahudiyaw jaabi ko yahudiyaw aw tɛ pɔrɔ kan an fana panna ka bɔ yen an ko yahudiyaw ni nasara si tɛ pɔrɔ kan Ala ko bɔ a y'a lamɛn kira nin fɔ u ɲɛna wa a bɛ mun fɔ u ɲɛna ko ya alal aw minnu kɛra kitabu tigiw ye Lastum ala shay'in. A k'a dɔn k'a fɔ ko aw tɛ pɔrɔ yɛrɛ de kan koyi Hatta tukimu tawrata. madama Tawrata tigi ni Tawrata t'a bolo ka kiiri jɔ jɔ n'a ye Ustaz est-ce que i tɛ jɔ yan i ka taa i bɛ taa a aya 47 o yɔrɔ kelen na a ko k'a fɔ fo Tawrata kiiri de ka jɔ mais jɔn de ka Tawrata kiiri jɔ Wa kayfa yuhakimunaka. cogo jumɛn de la aw bɛ na cogo jumɛn de la Ala yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ko cogoya jumɛn aw bɛ na Ala kira ma k'a ka kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi aw b'o kɛ Wa Ayi inda nin mɛ dɛ. tawratu. ko k'a sɔrɔ Tawrata mais est-ce que kuma de bɛ ka faamu anw yɛrɛ ko an muminidenw ko Ala kira nalen ko yahudiya binna chrétienya binna ça veut dire o tɛ fosi kan quoi kuma in ma na wa bon Ala ko kira k'a fɔ yala cogoya jumɛn de yahudiyaw bɛ na ale ma k'a fɔ k'u bɛ kiiri ɲini a fɛ Wa indahum k'a sɔrɔ Tawrata ale Ala ka fiha hukmullah. kiiri de bɛ Tawrata mun kɔnɔ Allahu Akbar kuma bɛ ka faamu wa bon d'accord e ko karisa ka diinɛ banna o yɛrɛ ko ten mais e ko a fɔra ko tugu ɲɔgɔnyali ka kɛ a b'a bɛɛ de to a bɛ tugu nin kɔ bon a dun fɔra Muhamadi k'a fɔ pourquoi aw bɛ na ma est-ce que nin kuma fila bɛ ɲɔgɔn ta Lamini tɛ se ka yahudiyaw ka baara ban a tɛ se ka chrétien ka baara ban chrétien ni yahudiya tɛ se ka Mamadu Lamini ka baara ban a fɔra ko manto ye 3 de ko ne kitabu di aw ma aw fana walasa aw k'aw matarafa aw ka kitabu la mun kosɔn aw kana na taa jɔ ni Ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko manto 2 kitabu bɛ manto 2 dɔrɔn de bolo k'a kɔ o de kosɔn an ma se ka kalan kɛ mais kitabu sɔrɔlen k'a di an ma an taara sɔrɔ o bɛ ka ɲɔgɔn jalaki an fana farala o kan Allahu Akbar
Yahudu ko chrétien te porka. Chrétien fana ko Yahudu te porka. An fana nana fa ko Yahudu ni chrétien si te porka. Ala ko Muhammad afuye ko Muhammad afuye unyana ko te u si te porka fo ka ta fo tawrata tigi bon o tawrata tigu de fleur Yahudu. Ko ka tawrata mine. Ale ala ka kiri de ba kono korona sura duru abina ni saba otawa ota. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Allah mon bon. Eko ko Yahudu ta bana. Ete kamo ke ta tiena de. Kamo ke ta tiena do. Ahala kira pep. Amogo sara. Hal aka segi ako ala ka hine madatu de. Ala ko kale ka hina madatu adama denna de fona ya soro c'est-à-dire que itura ika ko juguna ibado amai sisan saya tegata ko a ko mbora la ko non ko ça c'est trop tard Quran sura woro sura nani aya ke ben aya tani shegi kala te son olade ale te son de itura naga kan fola edum bado ebe mum fola naga kandido ibana ka segi ko isatola ko a ko ala ne tubira sisan ko ala ko contestation donc karamo nunu o ka ko ma ban folo o ka segu ko ka naga kanda dabla mune fora e o kalama a aya du woroni non angata du woroni segi angata ota wal injila ako Muhammad iba fo ko injila tigu fana ka injila ka kuma tilen ka kirita o ka jone akiri ne tawta tigu ma tawta tanga puisque ko tawta tigu ko l'injila tigu te porka l'injila tigu fana ko tawta tigu te porka donc ala ko Muhammad la donia de ko tawta tigi ka tawta kirita ko aka baraka ni tawta e ko tawta tigi ka baraka ni aka tawta e nama baraka ni aka tawta ko lesum ala shay'in ko bo sisa iba fo ko l'injila tigu fana ka barake nuka l'injila uka l'injila kiri jo parce que numa l'injila kiri jo lestum ala shay'in o te foika ta Qur'an ni ta o kuma sebentia ibe nin kala fulo Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Anga temena anga ta Qur'an sura duru aya binani wora ango kono kumata aya binani wolumla wal yahkum ahlul injili amunu kera injila tiguye bima anzala Allah fihi ko abi kiriti gani feye mun jigina l'injila de ma jigi nabila isaka bon ko ka fo la nabila isaka manto mo ko ni obele ko na nasara ni man nasara ni famu e beta alquran sura bi woro ni kele ayatani nani ako mo munun tukura ala nabila isaka olu de welela ala deme nyogon koro nasara koro ala deme nyogon jamakulu mun tukura nabila isaka olu de welela nasara ya ayyuhal ladzina amanu ko ya awmunu ko awliman yara alala kunu ansar Allah ay ken nasara e koy kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin inafo nabila Isa chugomuna inafo tumana mena ayi kanto aka no fe mo numa man ansari ila Allah ko jonde be awla mumbina ken nasara e ka ala deme ko Allah akbar ala deme ko jonde be ala deme awla jo qala al hawariyuna nunu ko mo munun tumbe nabila Isa kerefe ye nahnu ansarullah jamakulu do fusira ko bon nabila Isa ansona ambe tugu ko amina ke ala deme ulu de bele nasara e ko nasara e kafri ala deme nyoko e ko de kafri Allah akbar ima kalande atadonde bo sisa yawdu e jonye ko korna suratu sajida kono korna sura bisaba ni fla aya mugani saba mugani nani walaqad atayna Musa al-kitaba que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Donc on a ibe fenka ni tawta tigi tawta kiri clé ka be fenka ko wa linjila tigi fana ka linjila kiri clé ka be fenka yawde e join
walaqad atayna Musa al-kitaba ko kitabu dira Musa ma tangina nya konima fala takun fi miryatin min liqa'ihi ka foko eni Musa bina nyogoye dondo la moma lamin ko sikate ola de abi nyogoye don o de le ko abi ibo ye suratul mur Musa la ko nana ci de ko sura Quran sura bi wolo la ni wolo la ayatani kele ko kiraw ka réunion be kiyama don o be réunion ko bi nyogoye ke akambe o de ko ala kira kana siga ko ka foka ni Musa bina nyogoye quoi kemenay waja'alnahu hudan li bani Israila mais kitabu mun dira Musa ma adira ka ke kanda ye kata Israel ka dew ka kanuna waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina ko yahduna ko atene ko mogo jamakulu nyemogo bora u cela mogo munun kandara wa ulu fana be mogo kandani ala yamaru ye lama sabaru madama be sabalin kono nana ni alaka wa kanu bi ayatina yuqinuna o dalen be alaka ayo ulu de bele yawdu kanda jongo mogo munun kandara ulu de bele yawdu kanda mogo munun tukura nabila Musa ko afleni ko o jamakulu de wele la ko kanda jongo Allah o eko ko kanda jongo ko e kafriye mais o kanda jongo munu be wele yawdu tumana mena nabila Isa nana a chama fana de nana ba nabila Isa ko nabila Isa na fo mo nute porka o kanda jongo nu ko ala deme nyogo nu te porka Allahu akbar ala deme nyogo nu fana o groupe do wulila ko yawdu nu te ko kanda jongo nu te porka bo antoro la doro mo lamin fana poeda Allahu akbar ko kunfi jamana kunfi ukela ye ale re kunfi ko te foi donc maintenant c'est ça ale kalana ka taw la donia maintenant o jama kulu fana de wele la chogodi olu de wele la mumin mais ikayankal. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui. Et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Hein? Donc c'est ça. Au baro, mumini groupe sabana au lieu de John et Quran sura shege aya ni woron nan. Ya ayuhan nabiyyu Kon nabi nyuma edo kodu Muhammad. hasbukallahu Ala yi wasadu. wa man ittaba'aka minal mu'minina Ani mogo munun be enno fe ni wele ko muminu dana baw. Jama yaay mo lamin fana mogo do de ba anno fe olu fana bi wele dana baw olu de wele la muminu donc awnga manto toko ye mumini ye chrétien ka nabila Isa ka manto toko o ye nasara de nabila Musa no fe mogo toko de bi yaw kanda jon ala deme nyogon ani danabaw ni groupe saba maintenant ale fana o groupe saba nani wa ma unzila ilaykum min rabbikum ko kitabu mun jigina ka bo awtige ala yoro kana awma afana be o kiri tilen no te ko lestum ala shay'in atatu kimu tawrata wal injil wal injila Wama unzila ilaykum min rabbikum kitabu saba mo fo manto saba de ma fo yewa ko ye nyogon jalaki ko bo Muhammad Lamin jalatige kiri ne ka kiri duma afuye ko ashite porka ne madama itita kan parce que munde fora kira yere nyina Quran sura duru aya binani shegi ambeta o kunche sisa akoko bo kitabu bina di e panama wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi Kitabu jigina eka. bayna yadayhi ni chen jati ye ka fende chen tigiya muntu be alkitabi kabo kitabu kono ni o tawretani li o kuma fora wa muhaiminan alayhi comme ko korna kiri ye kiri fisama chie ka tema afla beka fahakum bainahum bima anzala Allah atene ya kaka kiri tige mogo ni nyogon che mogo du mogo munu be eno fe ni wele mumini e ka korna kiri tik duma Allahu akbar kuma tene wala tatabi ahwaahum ama ja'aka min alhaqqi kana tugu mogo shinni sago ko chien na le ima ali kana sigo kuma na de korna na le ko fe ka fo be tugu mogo ni sago ko ayi ante sigi tugu mogo shinni sago ko Allah ko kala mogo baw benaka temanai likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kuma flede ya hal kitabu gi jaman binendo ya kama ke tumado ni korna kiri ala ka kuma ni ma famu ibe abi nyangami bolo ko sobede nga na nyangame ne bolo ni ekon ba ko no
baasi fosi t'a la. والذين يمسكون بالكتاب أتيك بارا. وأقاموا الصلاة إن أتيك لا بارا نضيع تشيلو. أجر المصلحين. mais a ye kuma ba dɔ de fɔ yan a ko Mamadu Lamini aw kelen o kelen yahudu ma fɔ wa a ma fɔ ko yahudu ka tawrata minɛ linjila ma fɔ wa a ma fɔ linjilatigiw ka linjila kiri ta wa Mamadu Lamini yɛrɛ ma fɔ wa ko muminu k'a fana kitabu mun dira a ma k'a ka kiri tigɛ a ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ma fɔ a ye wa bon n'o fɔra a ye a sɔrɔla ka kuma dɔ de fɔ yan a ko aw kelen o kelen ni ala ye kiri kitabu di aw ma ani bato kɛcogo Allahu Akbar. tasibe ye yɔrɔ la dɛ nin kiri bɛɛ ni kitabu bɛɛ ye kiri kitabu de ye quoi tawrata ye kiri kitabu ye linjila ye kiri kitabu ye kuranu ye kiri kitabu ye mais a kiri bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni mais a bɛɛ ye kelen ye mais kelen fana tɛ a bɛɛ ye kelen ye kelen fana tɛ e b'o faamu cogo di dɔ ka gɛlɛn ni a bɛɛ ye kelen ye mais a bɛɛ fana tɛ kelen ye misali dɔ bɛ na di aw ma Allahu Akbar. n'i bɛ kɔrɔna kiri kan e tɛ se ka tawrata kiri kɛ o Kosɛbɛ. A tɛ manton kelen ye. parce que yala a ye ɲininkali de kɛ kɔrɔna suratul bakaratu kɔnɔna na kuran sura 2 aya 80 ani aya 5 a paragraphe laban ko yalima aw bɛ da kitabu fan dɔ la ka ban fan dɔ la wa Allahu Akbar. yan yɔrɔnin na kitabutigi dɔ delila ka ne wele an ye ɲɔgɔn bɔra kitabutigi ni tuma min na a y'an ka kibaruya sɔrɔ Mali la yan k'a fɔ k'an fana bɛ kuma ni kitabu saba ye tawrata linjila kuranu a y'an ka ko de ɲɛɲini fɔlɔ karamɔgɔba de don tɔgɔ fɔ t'a la an tora baro la a ko ne ma ko ale y'a mɛn wa k'a fɔ ko an ye kitabu tigiw ye a ye an félicité kosɛbɛ donc an ye sɔrɔla ka baro daminɛ baro ni kɔnɔna na a nana yira n na a ka kuma na k'a fɔ ale ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an ye munafigiw de ye Allahu Akbar. a ma fɔ k'an ye munafigiw ye a ma munafigi kumaden a ma dɔn a la mais e bɛna faamu a ye mun fɔ quoi a ko k'ale ye jateminɛ kɛ ko anw tɛ baara kɛ ni tawrata kiri ye ko tawrata kuma b'an da mais an t'a waleya kɛ ko linjila kuma b'an da mais k'an t'a paratiki kɛ donc o ye jumɛn ye munafigi Kosɛbɛ. an ko ɔhɔn a ko awɔ an ko d'accord e kɔni b'a kɛ olu ko k'olu kɔni b'a bɛɛ kɛ o b'a bɛɛ kɛ bon ala ko ne y'aw ka kiri bɔ ɲɔgɔn na ka bɛɛ ta kɛ a dan ma an bɛna misali dɔ di a ma kabini o bɔra la fo sisan karamɔgɔkɛ ne ni ale ma baro kɛ parce que a ye ne bila pepu tumana min na a ye nin fɔ n ma fila fɔ a ye n ko d'accord n ko n y'a faamu comme an ye munafigiw ye i ka faamuyali ko non 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 ko ale m'o fɔ mais non k'i ka kuma y'o ye o kuma taara yɔrɔ min na a kɔrɔ de ye nin ye o aw b'a bɛɛ kɛ mais an t'a kɛ donc an dun ye munafigi ye an dun ye k'an ye kitabu sabatigi ye n ko d'accord a sɛbɛnnen bɛ suratul bakaratu kɔnɔna na kuran sura 2 aya 150 aya 145 a ko Mamadu Lamini aya 145 aya 145 aya 145 n'a y'i ja i b'a ta aya 100 aya 48 an bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ aya 145 walikulli wujhatun aw manto ma fɔ wa manto saba ma fɔ wa ko bon aw kelen o kelen manto kelen o kelen an ye waliha ɲɛsi fan di aw kelen o kelen ma Allahu Akbar. ɲɛsi fan dira aw kelen o manto kelen o kelen n'a ɲɛsi fan an ma fɛ wa i bɛ taa aya 100 ni aya 45 ta i bɛ nin kalan. À chacun une orientation vers laquelle il se trouve.
à chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin. Ko Mohamed Lamine ye kabako di kitabu tigi nunu munu tumbe ka kon e nyako ye dalilu mun di uma aya la ko te son Ma tabi u kiblataka. ko te son ka tugu iko e bi ki nyeshi famu fe abada o te son Wama anta bitabi kiblatahum. wa ere Mohamed Lamine ere te tugu ko ere te son amake bare aha Wama ba'duhum bitabi kiblata ba'din. wa olu yawdu ne chrétien de mabo wa olu fana chema ko dote son ka tugu do ka nyesifan fa felal ko dote son dotam yawdu ti son ka nyesi chrétien be nyesi yoromina ko yawdu te son wa chrétien fana te son ka nyesi yawdu be nyesi yoromina wa e mama de ere te son amake bare ango ibe tawrta ka ngo tawrta tigu be nyesi fanjo ni ngali gele a jabi be Daniel ka kitabu kono na ibe to ta ibe ta Daniel chapitre 6 verset 10 kuma bado be kama ke ango halisi sa ta ika kalanji bi ma kalam Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Tumana mina ni Daniel ni tumbe déportation la atumbe Babylone jamana ka massacre bolo ina fo colonisation ko unana yoro mine ka tanu uye Babylone jamana ka utumbe donc tumana mina utumbe Daniel ne kira mogo de mena utumbe kodo la massacre ne ko kuka faga ko ayera tumbe mogo faga taw chela décret tumbora ka ban ku kanga faga parce que ukanga akanga di parti do de tumbe massacre mbolo Babylone massacre parti ni waraw de ba kon nana ni mogo mun kanga faga u ba ta dron ka fili waraw chema waraw ba dungo donc ale fana tum dona o mogo chela mun kanga di waraw ma eka ni kira mogo ni ala mogo de o boro kadi foka faga a fili la waraw chema ko mun bora la o boro entenda do ala temena il se retira dans sa maison. Masakeni ayi denka do aka so kononana Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Allahu Akbar. Aka soni sanfela atara yele so sanfé comme so sanfela fenêtre munumbe fenêtre nunu ayu daele ka nyesi Jérusalem fanfela la atumbe seli ka nyesi Jérusalem de ma abi ko de fo korona bi ko de fo yenata ko aw mantoni aw kelen kele nyesi fande di awma mom Lamine ne nyesi fan di ma munde koso ne oke hal ni ne dalube di ma e ka di nunuma oka nyesi ibi nyesi famna ku te son Allah e yere Mamadou te son ka nyesi o ta fanfela wa olu damani nyogon che o te son ka nyesi nyogon ta fanfema donc ambe fe ka dalu de di ka dalu jo chema ka ira la ka fo ate fendo Jérusalem yawdu be seli ka nyesi Jérusalem da afle ni adalu be gafe koro kono nana wa ala yere o kibara fo ko nyesi fante kele ango bon d'accord e to ka nyesi Baitul Haram o tewa ko awo bobo ni clara ese e to ka nyesi Baitul Aqsa fanam puisque e ba be e kanga be e bolo an kanga beke bo e dum be torta kirikan e be torta kirikan ala dum ko ni be torta kirikan ite yoro do ta ka yoro do ka ba yoro do la Afatunina bi ba'dil kitab wa taghfuruna bi ba'din. Ebe kafira dola ka sondoma. Eko ebe nyesi Baitul Haram pour l'info sitala. Eko doy fana e kango o fana ke mais ebo ke. Allah parce que ne a nyinga est-ce que ebe to ka seli ka nyesi Baitul Aqsa ma ako ayi. Ngoma e munafik ko golé de wala. Allah ni dona Matthieu chapitre fla aya folo ka jigi chrétien bi nyesi fanjo olu bi nyesi Baitul Bethléem, la ville de la nativité.
Ou qu'a fait nous bé et ben mais que la ville de la nativité Bethléem. Chrétien qu'a fait bé Bethléem de ou lui c'est le Bethléem. Parce que muna yaudou te songa nyesi Bethléem wa Bethléem tigi fana ma songa nyesi Baitul Aqsa ma akone yu bonyo mana be kitake Allahu akbar. abe valider le donner ala yoro maintenant korna tigu ulu kanga nyesi Baitul Haram ma abe Quran suratu Baqaratu aya keme binani ani kononto aya keme aya bidu ko abe dugu kulu yoro amunu ko abe Momadou no fe ka nyesi Al-Kaaba mana abe seli abe Al-Kaaba position ni mais chrétien olu kanga nyesi Baitul Bethléem ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام atene Masjid al-Haram bi yoro abaw nye ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام atene وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره atene comment fora de ka nyesi yende aw mais mo no be nyesi Baitul Aqsa mani o yahuduye nasara olu be nyesi Baitul ni voyez ko Bethléem c'est la ville allez bangira yende nabla Isa bulo tugu la ville de la nativité chrétien ka fembe o boro nyogona e ko pourquoi ambe korna keme ante tawta bla pratique la ala ma fuki ka tawta bla pratique la ala ko kika limani ya tawta la dala kika limani ya ala ka fo ala ka kuma de ba kono nana mais ni ka kiri kitabu de do ni fek oreta ata tawta ta linjila fana ta be korna ta fana ta be ore ko sa akoko korna sura bina ni duruta iba aya mugani shemita Quran sura mugo bina ni suratu Jasia aya mugani shegi. Et tu verras chaque communauté engendrée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous retrouvera aujourd'hui selon ce que vous ouvriez. وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Ko kitabu ti ko do kenedo domina mogo bena nyongiri ukumere kunka ko manto kelen bena wele kata aka kitabu de ma be kitabu munka abe wele kata oka e ka bara fle e ka boto ke chogo fle parce que rakibun ati du ya besebe sira li kala flade do kelembe kini fe kelembe korna sura bidru suratul kafu ba ayatani wala tani shegi ko ima fosi ke unyana mo ya besebe e ka kitabu fle kitabu muntum etumi munka ni tawta tigide tunye tawta fle ni e ka bara fle ni etumi boto ke chuguti e be wele ka tawta tigima ni e tawta tigi e ko musa manto etumi tawta de ko amba fo ta yan fe e ka manto mo ko fle ni tawta fle ni doni kalama bina amba fo hey bitami hakilishi ko yoro ko kalango e etumi jono ko tu na bla isa yesu ka mo ko de to yayi ta lingila fle ni ya doni vitesse jalamugu olu jalamugu tiwe fuka jalamugu do fofo ne taro ni jalamugu yere be wo don ko na ani kalama bina fa amba bo eki hakili sigisa fa bi nyana kili bi yele abi jige aba fo amba bo ibe tami ko ale tunu nendo etunye jonka mai ko ayi Mamadou manto yi ko na fle ni ya bukari ka mo tsika yewu olu de jalamugu tigi do nuyo amba bo chefo ay yana anga blakata ko na fa amba bo chefo wallahi bidai kono wulla kubu suratul mujadala Quran sura peduru ni shegi ayatani woro katabla tani shegi ma ubu kali wallahi billahi antum be ala kra de ko Allah ambi ni ala kra kitabu jima de jigna ka aba ko Quran o tsika ngalon ko yoro la de wa fo chel ha ya o ba fo o ma deli ka fo ko bugari jigna ala kra ka o ba fo ko korna de jigna ala kra ka amba fo aba fo ka wo amba fo etu mo de kawa etu mbe o doro de kala kono ko bugari tumbe la dar no amba fo e sara ka pa amba bo melega chen plane a ko plane ka ko ba
yɛlɛ ko filɛ sɛbɛ ko filɛ de maɲɛbatɔ ko filɛ de an tɛ se ka kisi o a tun ma sɔn kɔrɔna ye dugukolo kan bon sisan taa kɔrɔna filɛ de e ka baara ni kɔrɔna tɛ ɲɔgɔn ta o kɔrɔna ko k'i kana seli gundo e tun bɛ seli gundo kɔrɔna ko ni sunna i ka sun da fo sufɛ summa atimu siyama ila layli e ko tile bin i y'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman a ka baara si ani kɔrɔna tɛ ɲɔgɔn ye sira la ala ko k'a ka jaka bɔ ni ala y'a garisɛgɛ wa min mara zakna hum yunfikun ni ala y'a garisɛgɛ a ka dɔ segin ka taa ala ma kɔrɔna sura 2 aya 3 kɔrɔna sura 8 aya 3 ale tun ko non ko karamɔgɔba ninnu ko non f'i ka 2,5% et puis au fana na attention hein san ni san et puis i ka wari na a tɔ tora ka san yɛlɛma i bolo wa seegin wa bi seegin o tɛ wa e y'a ye a tɛ se ka taa nin ɲɛfɔ kɔrɔna na a tɛ se o an b'a fɔ taa a b'a fɔ ko bɔn a bɛ se ka surunani dɔ an m'o surunani tɛ taa surunani tɛ bokɛ de bɛ yen donc an ye nin baro de filɛ nin ye donc i tɛ se ka tawurata kiiri kɛ ka linjila kiiri kɛ ka kɔrɔna kiiri kɛ o ma fɔ i ɲɛna kelen ta u la n'i ye mun ta n'i ye linjila ta i bɛ limaniya tawurata la i bɛ limaniya kɔrɔanu na n'i kɛra tawurata tigi ye i bɛ limaniya linjila la i bɛ sɔn nabila isa ye ciden i bɛ sɔn mamadu lamini ye ciden kitabu dira o ma i b'u ka kitabu kalan i bɛ se ka lɔnni sɔrɔ i limaniyalen don a la mais kiiri sira fɛ i bɛ fɛ ka mun kɛ i bɛ i ta nin i bɛ kitabu mun kɛ i b'o de dayɛlɛ k'a lajɛ a bɛ kɛ ten an ko cɛ ma i bɛ sun a ko awɔ e bɛ sun kalo joli wagati joli kalo kelen an ko bɔn tawurata kɔnɔ sun ye tile 40 de o b'a don su fɛ o b'a bɔ su fɛ tile 40 chapitre 34 verset 28 exode Matthieu chapitre 2 verset 4 chapitre 4 verset 2 Lucas chapitre 4 verset i bɛ sun don su fɛ i bɛ sun bɔ su fɛ tile 40 an ko e b'o kɛ wa an ko e ye munafiki kɔkɔli ye dɛ ne bɛ ala ka kuma kalan faranfasiya ɲini ala ka kuma na a ko aw kelen o kelen ni aw ka kitabu wa Mohamadu Lamini a bɛ ka ɲɔgɔn jalaki a ka manto mɔgɔ ninnu bɛ ka ɲɔgɔn jalaki dɔw ninnu b'a fɔ ko dɔw ninnu tɛ fosi kan dɔw ninnu fana bɛ dɔw ninnu jaabi ko dɔw ninnu tɛ foyi kan aw fana bɛ na ko ninnu fila si tɛ fosi kan ko sɛbɛ ko kuma tɛ nin ye ko a fɔ u bɛɛ ɲɛna ko n'u tɛ mun tɛ tawurata kan k'a tɛ mun tɛ linjila kan a tɛ mun tɛ kɔrɔanu kan a tɛ laissez-moi la chaîne a tɛ pɔrɔ kan mais aw ka badenya boli aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de fɔ kɔrɔanu sura 5 aya 48 a ko Mohamadu Lamini aw kelen o kelen n ye kitabu di aw ma kiiri kitabu di aw ma ani bato kɛ cogo n'a tun ye ne ala ja ne tun bɛ aw kɛ kelen de walaw sha Allahu laja'alakum ummatan wahidatan mais aw kɛ kelen ye aw kɛ saba ye ko ne ye kitabu di e ma i ni ka manto aw ka tugu ni kitabu kɔ walasa aw kana fɔ ko fila dɔrɔn de ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ aw ka taa jalaki jɔ ne ala jalaki bin ne ala kan o tɛ ɲɛ dɛ aw ta filɛ nin olu fana ta filɛ nin saba yahudu ka kiiri tigɛ n'u ta ye nasaraw ka kiiri tigɛ ni u ka linjila ye e fana ka kiiri tigɛ ni i ka Kuranɛ n'a tun ye ne ala ja ne tun bɛ se ka aw kɛ manto kelen mais ma aw kɛ ten n'aw kɛ manto saba ye mun kosɔn liyabluwakum fima ataakum mun kosɔn a ka ɲɔgɔn dan k'aw lajarabi ni fɛn ye ne bɛ ka mun di aw ma fastabiqul khairati a ye nin mɛn Oustaz k'aw lajarabi ni fɛn na n bɛ ka mun di aw ma kɔrɔna ma kɛ lajarabi an ma ala ko awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim Quran sura wa an quratu abidul kiri suratul ankabut kuma filɛ de dɛ ko Quran sura 29 suratul ankabut aya 21 ko yala adamadenw kitabu mun jiginna ala kira kan ni Quranu ni a b'a la ka kalan aw ye ko o ma kɛ wasa kitabu ye wa kama aw wasa ashadu wasa olu ko non fo Bukari ka fara kan Allah Muslim bɛ fara kan Abu Dawud bɛ fara kan Tirmidhi bɛ fara kan Najul Balaga bɛ fara kan n'o tɛ wallahi ko Quran kelen kɔni ma an wasa a ko k'a sɔrɔ ko kitabu ninnu dira aw ma n bɛ ka aw lajarabi ni kitabu ninnu de ye Tawrata tigiw suratul Jumaa Quran sura 62 aya 5 ko Tawrata dir'u ma walasa
u k'a kɛ kiri مثل kitabu ye الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها n'o kɛra fa كمثل الحمار o ka misali ye fali de ye يحمل الأسفل. ko mun na Tawrata dir'u ma mais u banna ka Tawrata kiri jɔ o ye Tawrata bila ka taa Talmud ta Talmudu ta o taara Talmudu dilan ka Tawrata den chrétienw fana ye apôtre Paul. o ye apôtre Paul ni o ko hey ko an ka nin bɛɛ to yen ko Nabila Isa yɛrɛ y'a joli bɔn walasa ka jurumu cɛ e ka da o la dɔrɔn ko i kisira o yɛrɛ ye linjila ye kɛrɛfɛ ka to yen o fana bɛ wajibi kɛ sura ni aya dɔrɔn a banna u t'a foyi kan u y'a bɛɛ déplacer ko Paul ko ten Saint Paul y'a fɔ tan Saint y'a fɔ tan Saint y'a fɔ tan o tɛ wa Vatican ye an bila nin na olu fana ye linjila dɛn ka sɔrɔ ko ne tun y'a d'u ma k'u lajarabi a ko Mamadu Lamini وقال رسول يا ربي kira fana kumana Mamadu Lamini de kumana Kɔrɔnɛ sura aya 30 Furkan ale fana y'i kanto ko yaa ne tigi Ala Mamadu de bɛ ka kuma han إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا k'ale ka nɔfɛ mɔgɔw fana tigɛra Kɔrɔnɛ u y'a kɛ bolo kɔfɛ tɔ o ye Kɔrɔnɛ bila pep nin bɛ se ka ɲɛfɔ wa ko Kɔrɔnɛ ma o kɛra fali ye o juguyara ni fali ye parce que au moins taamasiyɛn ninnu ta tun tiɲɛna ka ban a fɔra ko aw ta kana tiɲɛ comme olu ta a ma daminɛ ni e la o ni ko dɔ kɛra ka ban au moins a kan ka kɛ hakilisɔn ye un homme averti en vos deux mais ça n'a averti en rien les hommes du prophète Mohammed donc mɔgɔ minnu ko k'u sɔnna Kur'anu ye Kɔrɔnɛ y'u wasa olu cɛdenw de filɛ nin ye ani minnu ma yan sɔrɔ u ka ca sisan o bɛ kuma ni sura ni aya ye ni dalu t'i bolo ka bɔ Ala ka kuma na o tɛ sɔn i ka kuma ma u b'a fɔ ko lesuma ala shay'in mais n'i ko ko Tawrata ko ten u b'a fɔ k'alu samina wa ata'na i y'a mɛn u sɔnna parce que Ala ka kuma de don u b'a dɔn o la an bɛ dugawu kɛ Tawrata tigiw minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'u bɛ Tawrata yɛrɛ kɛ an ka dugawu b'u ye shahidiw de don ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ni nasara minnu bɛ linjila yɛrɛ kan an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye o fana ka dugawu kan ye an fana ka dugawu b'u ye cɛden minnu bɛ Kɔrɔnɛ kan an ka foli b'u ye an bɛ dugawu kɛ u ye an bɛ dugawu ɲini u fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Congo ninnu ni Côte d'Ivoire ninnu ni diɲɛ fantan ni naani fan bɛɛ lajɛlen fɛ Kɔrɔnɛtigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dugawu ɲini u fɛ parce que an de ye baden an de ye kelen ye ko Mamadu Lamini kitabu ninnu dira aw ma ka aw lajarabi n'a ye aw kelen o kelen kitabu ni a ma di aw ma gansan dɛ lajarabi fɛn de don karamɔgɔkɛ nin ye kabako kuma ye dɛ fastabiqul khairati mantɔ saba nin a ye ɲɔgɔn fadenya ɲumanya baara la baara la lallahi marjiukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun kana se la Ala bɛ taa a ka baara nin ɲɛ jira aw la a bɛ kiiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous, vous tous, une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Feerenkan teliman dɔ b'i bolo. Komi kuma caman na karamɔgɔ tɔgɔ fɔ ka gɛlɛn ma mais ne b'a fɔ. Hayidara ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen ne ni a bɛ to ka sigi dimanche fɛ tuma caman na ka baro kɛ. Bon karamɔgɔ minnu don u kɛlen don ka karamɔgɔ minnu désigner tɔn kɔnɔna na u bɛ yaala dugu la ka wajuliw kɛ quoi. Bon komi kuma caman na ne bɛ to ka haya ni sura di kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu ma. Kuranɛ sura 17 haya 110 na i y'o mun fɔ k'o ye haya jɛlen ye. Kuranɛ sura seli mankan tɛ fɔ wala o mun ye haya jɛlen ye komi i ye kuma fɔ hakili nana la misali la i yɛrɛ ɲumanna sɔsɔli t'o la yɔrɔ ne kɔfɛ o y'a sura d'a ma ko non ko sura laɲini t'o ye a ye kuma dɔ fɔ u ɲɛna quoi bon o ye ne kɔnɔ ne nanen u seginna
k'a ka kuma ninnu fɔ ne ɲɛna ne ko bon n'a bɛ nin fɛn ninnu kɔnfari ɲɔgɔn na diya ye de ale bi yan ne bi yan donc an b'an ka kumaw fɔ an b'o kuma na dɔrɔn a yɛrɛ nana a nana dɔrɔn ne ko bon n ko ye nin kuma in d'e ma n ko kuma jɛlen de don mun bɛ se faransɛ la n ko k'a kalan a bɛ fɔ cogo min na o y'a fɔ bamanankan na n ko mɛ n ko sɔsɔli jumɛn bɛ nin na bon a ko ko non k'o t'a laɲini ne ko problème t'a la ala ko a laɲini tɛ nin yɔrɔ min na k'o yɔrɔ fɛn kuranɛ kɔnɔ a laɲini ye mun ye a ka t'o fɔ a ma se k'o fɔ ne ko an k'o to yen nɔ n ko n bɛ se ka dɔ wɛrɛ d'i ma mankan ko tɛ yan n ko mun na ala b'a f'i ɲɛna ko n'a bɛ kuranɛ kalan a ka sabu ni dɔ bɛ kuranɛ kalan tɔw k'u da de pour que a bɛ kuranɛ nɛɛma sɔrɔ kalan ye jumɛn ka mankan bɔ i ka kuma tɛ mankan de nɔ ka mankan bɔ mais e bɛ mun de fɔ o la a bloquera a bloquera n ko kuma bɛ mankan mun nɔfɛ seli fana ma f'i ɲɛna lagasara ma f'i ɲɛna mankan ko de fɔra nafila ma f'i ɲɛna foyi ma f'i ɲɛna mankan ko de fɔra ɲɛna i ka kuma bɛ mankan mun nɔfɛ dɛ i bɛ nin yɔrɔ in i b'o fɔ cogo di bon k'a bɛ taa ɲɛɲini k'o fana kan ka na kuma bɛ na yen nɔ. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Non, ne farfo ni. A bɛ adamaden wasa ta fante a ko ni ala ka kuma dira kafiriw ka kuma dira dɔrɔn ko ale ala ta bɛ yɛlɛ u ta sanfɛ saraka t'a la kuran sura 9 aya 40 a b'a yɛlɛ ala ta bɛ kafiri ka kuma masirilen yɛlɛ quoi parce que ko kafiri ka kuma masirilen ye kuma dilannen de quoi zukurufal kawli gurura k'a tɛ se ka sabati ala ta ɲɛ kɔrɔ k'a bɛ nin cogoya la a ko Mamadu Lamini e y'a ye i bɔra aya dɔ la ka taa aya wɛrɛ la a y'o de fɔ suratul haji kɔnɔ hiji sura kuran sura 22 aya 30 ni aya 2 a ko Mamadu Lamini nabi ɲuman si ma na dugukolo sanfɛ ka kɔn e ɲɛ ko a nana ni ala ka ayaw ye a b'a la k'a kalan mɔgɔw ye ko fo setani fana de ka wuli a n'a ka jama'a a fana bɛ wuli a b'o ɲɔgɔnna dɔ dilan k'a kalan mɔgɔw ye mun kosɔn a bɛ na ni discours filanan ye ka siga bila adamadenw dusukun na kiramɔgɔ in bɛ ka mun fɔ walasa ka siga bila u dusukun kɔnɔna na ko nka tuma o tuma n'o kɛra ne ala bɛ ayaw renforcer quoi i nana ni aya mun ye a tɛ k'i yɛrɛ bɔ a la aw dan baro daminɛ na aya kelen na k'a sɔrɔ aya jɛlen a banna k'o faamu e y'o yɛrɛ to yen i taara n'a ye aya wɛrɛ kɔnɔ taafan tɛ yen ala ye nin de fɔ k'a bɛ to ka nin de kɛ sɛtani na kuran sura 22 aya 50 ani aya 2 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et savant. Allahu akbar. N'a fɔra k'a ka kalan kɛ a ye kalan kɛ dɛ ko nin ye farifoni de e m'a ye taafan tɛ karamɔgɔ bɔn sisan a lamɛn n'a y'i ye don o don a tɛ kɛ i ka yɔrɔ la n'a y'i ye a ka ci ka ca pourtant n bɛ ci teliman na sisan o y'a taalen suratul Anbiya kalanfa Seydou Keita ko ale bɛ fɛ ka farankan dɔ kɛ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق k'abe nin cogoya la a bɛ nkalon jɔsi bataraya jɔsi ni tiɲɛ ye ko tiɲɛ bɛ boli ta et puis a tɛ kisi yan a bɛ taa minɛ a bɛ boli a bɛ taa minɛ. wala waylu mimma tasifun ko bɔnɛ bɛ aw ye a bɛ ka min man. Quran surat 21 suratul Anbiya. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjuge et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Est-ce que Amina se ka ndalen kuma dɔ yɛrɛ ta ah ndalen tɛ yen an ka wagati lajɛ fɔlɔ bon d'accord an bɛ ndalen kuma dɔ ta zis Kuranɛ sura an t'a kɛ Kuranɛ sura 7 aya 48 an bɛ kuma fitinin dɔrɔn fɔ ka taa kɛɲɛ ni wagati walima an b'a tɔ kɛ ɲininkali an bɛ ustaz Moni Kata ka
ndalen kuma dɔ di dɔrɔn ndalen kuma de don kuma jɛlen don mais ndalen b'a kɔnɔ kabako de don dɛ a ye 48 a ye mun de fɔ Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. nin ye kiram a kan 48 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. nin kuma bɛ faamu cogo di a ko anw bɛna kalan sɛbɛnni na ani kodɔn ani taw ani linjilu a y'u bɔ ɲɔgɔn na a ye nin faamu dɛ kuma belebeleba dɔ de filɛ nin ye ta ala ko tilka ayatul kitabil hakimi Quran sura 31 aya 2 a ko ayaw filɛ nin ye kitabu kɔnɔna na minnu falen don kodɔn na ani kiri Quran yɛrɛ kelen b'o o ta Quran ye kitabu ye aya b'a kɔnɔna na kiri b'a kɔnɔ kodɔn b'a a kɔnɔ an bɛ nin walawala la ne an ko an bɛ nin walawala a kuma ka ca dɛ ni aya yɛrɛ mais a m'a fɔ ko ale y'a kalan Tawrata ni Linjila la dɛ a ko Nabila Isa n y'a kalan sɛbɛnni na k'a kodɔn di a ma k'a tila k'a kalan tuguni Tawrata la ka tila k'a kalan tuguni Linjili la a y'u bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnni ani kitabu o tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais kitabu fana ye sɛbɛnni de ye sɛbɛnni bɛɛ tɛ kitabu ye sɛbɛnni bɛɛ tɛ kitabu kɔnɔ kuma ye k'a y'a kalan je l'ai enseigné l'écriture et la sagesse mais sɛbɛnni de n y'a dege sɛbɛnni da fɔlɔ il parle de l'enseignement pour que e ka nin faamu e bɛ taa Kuran sura 96 aya 4 alak o tɛ wa allazi allama bil kalami. ale ala ye bani adama loni di bani adama ni Kalamu ka sira ye. kalamu ka sira ye biki ka sira ye sɛbɛn kala a aya 5 allamal insana ma lam ya'lam. k'a ladɔnniya fɛnw na a tun tɛ fɛn minnu dɔn tɛmɛ n'a ye Qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. loni bɛɛ bɛ bɔ sɛbɛnni de la loni bɛɛ bɛ bɔ sɛbɛnni de la loni bɛɛ kabako de ye nin ye dɛ o sɛbɛnni in fana ala ka kuma fana bɛ sɔrɔ o de fɛ Allahu Akbar mais i bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ye kodɔnna ba dɔ ye mais e tɛ Tawrata dɔn e tɛ Linjili dɔn kuma tɛ kɔra mais a ko Nabila Isa n y'a kalan sɛbɛnni na ka kodɔn d'a ma parce que sɛbɛnni de bɛ na ni kodɔn ye kodɔn de bɛ wele hikima bamananw fɛ u b'a fɔ wele ko kalan ni kodɔn dɔnko c'est le dɔnko fo u b'a sɛbɛn wagatiw kɛ bamananw fɛ dɔnko i bɛ dɔnko jira dɔnko i seko ni i dɔnko ye jumɛn ye. i bɛ mun dɔn bon ko lɔnni yɛrɛ yɛrɛ a ju ye écriture de ye sɛbɛnni a bɛ daminɛ yen n'i ye sɛbɛnni dɔn i bɛ kɛ ingénieur ye e bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ administration baw kɔnɔna na usine baw kɔnɔna na i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ dans des a fɔ cogo di des grosses entreprises i n'a fɔ NASA ninnu kɔnɔna u bɛ taa sanfɛ u bɛ avion dilan u bɛ avion bila a bɛ taa mais n'i y'a ala ka n'i ci i k'a ɲininka Tawrata kɔnɔ kuma na a tɛ foyi dɔn Tawrata la a tɛ foyi dɔn Linjili la a tɛ foyi dɔn Kuranɛ la
ako kale nabile isa kala sevenina ka kodon dama o be ko fe ka tawrta ni linjila loni fana dala donc c'est ça ambe ni kuma ni déplacer ka tar nabile isa yere ka borota korona sura duru amago o aya kemene aya tandela ambe ta boro loni kay ndalen kuma do be ka ba ko kuma Allahu akbar Quran sura duru aya kemene ani aya tant. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je t'ai fortifié du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle nez et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire ceci n'est que la magie. Hakili jigi kumado kumana mina qala Allah ya Isa ibn Maryama me ala kumana Isa fe ne ka mango Isa Maryama dengeni uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika ebe ne ala ka nema ko suma ne nema mu nyesi ima ani ba musoma ala wali nyuman don ko nabila Isa ne ala wali nyuman don ko ne femba de ke iye ani iba is ayatuka bi ruhil qudusi tumana mena netumbi ki sinsini nisenu ye kan nisenu bla ila tukallimu nasa fil mahdi wa qahalan etumbi ka kuma maaw fe bamunana ani tumana mina inana balukiya ibe kuma adama den fe wa is alamtuka al kitaba wal hikmata ne la donia sebenina ko Allah kitabu kala ka kodon dima ko wa tawrata wal injila o be ko fe ki ke tawrata tigi ani linjili tigi temana wa istaqlubu min at-tin ka hay'ati at-tayri bi izni ayni mede amko be yandela ni ndalen kuma doyo akon nabila Isa atumbe bogol lalaka na ye bogota abe bogo ni gilan ko ka ke kono sawra ye Allahu akbar na ya ke kono sawra ye ni ala ka je abe fiali ke mun be bodda fe fien d'accord fien be bodda fe kono do file ni abe tana ye Allah kono be pan abe ta ni ala ka je sa ke kono ni ala ka je est-ce que akame kono yere c'était un ingénieur. Nabila Isa Touye avion de gland. Allahu Akbar. La civilisation. La civilisation. Au Bali ila alors que suratul Maryama kononana aya bi wuluna ni nani ko Mamadou nyebere ne ala ye manteau teme ka kon awnya ko manteau teme na ka kon awnya ko manteau munun setumboye ferawla setumboye ye chukola setumboye sorowla ka teme awbeka Allah akbar wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athasan wa riya akoko sorola ani fanga atumbula ka teme awkan abisigi kuma in kan surtout room kono korona sura bisaba aya kono akomo malami ne ala e manto teme ka kon awnye manto nunu setumbuye dabali tumbu fe ka teme awkan fera tumbula ka teme awkan osi tun ka chana awye soro tumbu bolo ka teme awkan utumbi kodo ka teme awkan suratul kasasi kono korona sura mugani shegi aya biwulani shegi abinani karun ka boroye ako karun
a ka sɔrɔ da tile dama ni adamadenw ma fara ɲɔgɔn kan cɛbakɔrɔw de bɛ fara ɲɔgɔn walasa ka a taa kɔ sinon maa kelen tɛ s'a kɔrɔ ko mais ko tuma min a yadara ne y'a halaki k'a ma mun dɔn ni ala ye mantɔw dɔw sɔn ka tɛmɛ a fana kan قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. Ecclésiaste ɲini an ye dɛ Ecclésiaste a bɛ Ancien Testament kɔnɔna na ni Ecclésiaste sɔrɔ i b'a chapitre fɔlɔ ta a aya fɔlɔ ka jigin mais an mago bɛ a verset 9 10 an bɛ dan o ma a bɛna kuma dɔ fɔ an ye an bɛna avion ko ni Nabila Isa ka avion ko faranfasiya Ce qui a été. ko i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na mun bɛ yen C'est ce qui sera. mun tun bɛ yen ko o de bɛ n'a kɛ mun tun bɛ yen mun tun kɛra ka tɛmɛ o ɲɔgɔnna de bɛ kɛ sisan Et c'est ce qui s'est fait. wa o ɲɔgɔnna fana de kɛra i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na o ɲɔgɔnna de kɛra ka tɛmɛ C'est ce qui se fera. wa o de fana bɛ tila ka kɛ Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. a kana k'i kɔnɔ ko fɛn kura de bɛ yen tile jukɔrɔ quoi ko i ye fɛn kura dɔ ye bi ko ɲɔgɔnna tɛ yen a ma deli ka kɛ kana o miiri quoi S'il y a une chose dont on dise, ni i ye fɛn o fɛn mɛn ko a filɛ nin ye voici ceci, nin mun filɛ nin ye c'est nouveau. ko téléphone misali la téléphone filɛ nin ye téléphone ye ko kura ye Cette chose existait déjà dans les siècles qui Ko- nous ont précédés. ko nin ɲɔgɔnna tun bɛ yen karinu minnu tɛmɛna ka kɔn aw ɲɛ Muhamadu a ma fɔ ko Nabila Sulemani ko a tun bɛ ndigiɲɛ kan mɛn wa ndigiɲɛ ye fɛn jumɛn namli ndigiɲɛ ye fɛn jumɛn ndigiɲɛ t'an bolo ndigiɲɛ de ye téléphone ye Allahu Akbar ni ye ok lajɛ téléphone ok ye ndigiɲɛ de ye téléphone ok ye ndigiɲɛ de ye téléphone fixe ninnu yɛrɛ a gere fitinin i b'a fɔ ko ndigiɲɛ yɛrɛ de filɛ nin ye nin de don ndigiɲɛ de filɛ nin ye ko Sulemani tun bɛ ndigiɲɛ kumakan mɛn non a kan bɛ téléphone de ma ndalen de bɛ ka dɛ ala ko inna Allaha لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما an mago bɛ فوقها. mun ni ka taa ka ndalen ninnu de la ko an bɛ ka ndalen kungo de fɔ an bɛ ka ndalen kungo de ta kɔrɔna kɔnɔ k'a yir'i la k'a fɔ Nabila Isa ci ka ca bɔgɔ nɔɔni ma quoi denmisɛnnin tɛ k'a bɛ ka bɔgɔ de nɔɔni ko bɔgɔ de a bɛ to ka i b'a fɔ ko denmisɛnnin i b'a fɔ ko suya kow kan su n'a y'a kɛ ten a bɛ pan ka taa denmisɛnninw b'o kɛ a kan tɛ o ma ko an ye ale kalan fɔlɔ a kɛra kodɔn tigi yɛrɛ ka kɔn Tawrata ni Linjila ɲɛ Allahu Akbar c'était un ingénieur a tun bɛ avion de dilan walasa e k'a faamu ta saba ta Kuran sura 34 aya 12 i bɛ se ka taa 12 saba Kuran sura 34 aya 10 ولسليمان ko yala i ma Sulemani kibaruya sɔrɔ wa ولسليمان ريح غدوها شهر ورواحها شهر. ko a ye fiɲɛ kolo a ye fiɲɛ in nana k'a tun bɛ boli fiɲɛ fɛ awɔ ko a ka fiɲɛ ni sɔgɔmada aw bɛ a ka sɔgɔmada boli sɔgɔmada kelen bolili o de ye aw ka kalo kelen tagama ye a ka wulada bolili wulada kelen bolili o de ye kalo kelen tuguni donc tile kelen ale ka tile kelen bolili o de bɛ bɛn a ka kalo fila ma kalo fila tagama bon chaque jour une personne peut marcher combien de kilomètres normalement 50 kilomètres hadamaden don o don mɔgɔ kɛnɛma i bɛ kilo 50 de tagama i bɛ se k'a tagama dɔw yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ a kan mais an bɛ normal 50 kilomètres par jour d'accord kalo kelen o ye joli ye
50 km multiplié par 30. 1500. 1500. Hein? 1500 km. 1500. Kalo kele 1500. Dongo do ibe tagama kilo biduru. Dongo do ibe tagama kilo biduru. Kalo kono. Kilo bakele. Ani keme duru. Donc kalo fla. Kilo basaba. Parce que aka fiefé bolini. Suleiman ka fiefé bolini. Sokoma da kele obe ben 1500 km. Oula da fait boli obe ben 1500 km. Donc un jour, lui il parcourt 3000 km. Oh, viens faire. Mais fin du mai ne pas. Avion fin du mai. Kono. Appareil volant imitant oiseau naturel. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Allah. Allez tu mets avion gland. Connais Alaya Kanda pas autant de ça faut se caler. Tu mets avion de gland. N'appelez ça tout puissant nous bébé. Konaye bogoni lalaga kake kono saura e kabe ta fien de fait. Avec boli fien de fait. Avion tombé Suleiman Bolola. On va voir quoi tapis. C'est tellement qu'on y a rien à quoi tapis dans le tomba bolo. Tapis volant. Tapis volant quoi. Kabe mo ta tapis ni kan. Non. Ko kono. Avion de do. Ala ko kwa lete mola ka soso nyona ke misale wala sa aka pendo aka kunu. Ako yalma ema me tumana men ne ala ye kono wuli Babylon jamana ka kono nunu belekise tumbula obe ka belekise nke ka adama de bon obe fenjuma de bon obe sama de bon sama e fenjuma sar Allahu akbar fenjuma de be sar bombarder avion e fenjuma kono Allah be ba kono belekise de be ba kono le missile Habitat fin du fait, habitat fien de fait. Quoi, quand tu m'as ça tombe kono, quand tu me kono de gland. Mon kono nous tombe ta fien fait ni à la cadien. Ako yala didin sura kono nana. Aya bi wolo nani, shegi wa kononton. Ama fo yala ama kono nunu ka kibara sorowa. Kono nous be sans faire faut être caminé à kumbe. J'ai suspendu les oiseaux dans l'atmosphère. Alam yaraw. Ko yala ima yeli kewa. Ila tayri musakharatin fi jawi samai. Ale ala ye kono nunu mine sangolo kono chogo mina. Ma yumsikuhunna ila Allah. Ay alaka puissance de ni. Sebaya. Aka sebaya. Obe yelema chogo me ako anye fien kolon Suleiman ye quoi fien ni be yelema naye chogo mu yaja suratu sad Quran sura bisabani shegi aya bisabani woro Allah ala ye fien de kolon Suleiman ye fien be ta ye fien fait abeta fien fait direction bela jelena avion be ta direction bela jelena akoko oloni de tumbe fasakarna Allah oloni de tumbe mu nabila isara mais oloni ma soro tawta loni fede amo soro linjira loni kono de drama dama nyo okodon di ayerama mais akara ni kalan sira ye Allah akbar iti ingénieur ye mumbe avion de la 4 akala lente hein confine c'est avion de la ingénieur nous be ils sont même protégés au avion gland. Mon avion gland, est là pour capter n'abla Isaïa. Au moment ça n'abla Isaïa. Et puis qui est kana wakati jan le quoi, ko wakati jan yera ko kabako kera wakati jan de kona ni ibe kabako mu yebi. Anyona kabako de kera ka tema ko solo. Ko kurate. Dans me résumer là. Katumbe sukunu. Allah akbar. Ersera. Ango développer. Bon, ko nye fiento. Ka tumbe nye fiento yela. O muziza yere tumbe ale bolo. Mais est-ce que akambe o muziza avec o mankutu yere de bowa? Non, o muziza mankutu tewo. Hein?
non laɲini yɛrɛ yɛrɛ tɛ o musija mankutu yɛrɛ yɛrɛ o musija ko ninnu a ko k'o ye fɛn misɛnmaninw ye ale ala fɛ tumana min na o ye musija ɲini ala kira fɛ kuran sura 7 aya 200 ani aya 3 a ko musija ko mɔgɔ bɛ ka musija ɲini i n'a fɔ ni musa ka bere ɲɔgɔn na n'i y'a fili a bɛ kɛ sa ye ko olu ko ninnu ye kulonkɛ kow de ni ala ye o kabako ninnu ye fɛn fitininw de ye bon o filɛ ka o ɲɔgɔnna de ɲini e Muhamadu fɛ ko a fɔ u ye ko quoi ne tɛ o ɲɔgɔnna di e ma o kabako ɲɔgɔnna e ka kɔ ka misɛ o kabako ɲɔgɔnna kɔrɔ est ce que a bɛ ka kɔrɔfɔ faamu mais ko don dɔ la ko fiɲɛtɔ nana ala kira ma suratul abasa kɔnɔ aya fɔlɔ ka jigin abasa aya fɔlɔ fo ka taa bila 10 n'a y'i ja fo 13 fo 11 fiɲɛtɔ ni nana a ma an y'a mɛn tafsiru la k'a fɔ ko bere awɔ bere tun b'a bolo a bɛ ka yala yala non o ko tɛ Allahu akbar o fiɲɛtɔ ko tɛ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen a tɔgɔ Umu Maktum de y'a tɔgɔ ye Umu Maktum o de ye fiɲɛtɔ ye effectivement o y'a tɔgɔ yɛrɛ di ala ko suratu taha kɔnɔ aya 100 ani aya 24 man arada an zikri ko mɔgɔ mun fiɲɛra ni ale ala ka a fa inna lahu ko ma'ishatan jɔ kɛnɛ don an bɛ a fiɲɛtɔlama de wuli a bɛ kanto ala ma ko mun de kɔsɔn bi i y'a ɲɛ minɛ k'a sɔrɔ ko an tun bɛ yeli kɛ k'an to diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a dun ko fiɲɛtɔ don Allahu akbar ne dɔɔni kuma ye ko mɔgɔ minnu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ni u bɛ yeli kɛ mɛ u y'u ɲɛ ci ka bɔ ni ala ka ayaw ma ko u fiɲɛra ni ala ka ayaw ma aya 125 aya 125 124 125 kala rabbi lima hashatani ama wa qad kuntu mun de kɔsɔn i y'a ɲɛ minɛ bi jɔ kɛnɛ don ala b'a fɔ ko k'a sɔrɔ an tun bɛ yeli kɛ ka kɔn k'an to duniya la donc fiɲɛtɔ tun tɛ ɲɛ fiɲɛtɔ kun tɛ ɲɛ na fiɲɛtɔ a bɛ bere minɛ o fiɲɛtɔ kun ko tɛ ko ayaw de ko don ko mɔgɔ minnu ye ɲɛ fiyɛra u ɲɛ ci ala ka aya ko a tun bɛ o ɲɛ yɛlɛ nabili sa cira ni linjila ye walasa a ka adamadenw ɲɛ yɛlɛ k'a ye mɔgɔ minnu ɲɛ yɛlɛ hakɛ t'a la Elle sera. An bɛ nin sonsori o la an bɛ tɛmɛ ni munikata ka laɲini ye wagati nataw kɔnɔna na n'a ye ala ja o tɛ wa takabal mina ya rabbi la ilaha illallah takabal mina ya rabbi la ilaha illallah